سيداتي السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم مع بالماضي ولا يسمعني. Donc je voudrais faire un message à monsieur Belmadi Jamal suite à la déclaration qui a été faite ou bien le communiqué qui a été fait où monsieur Belmadi disait qu'il était loin des calculs claniques et la mise en place de ce futur bureau fédéral. À l'heure toute, un novice au cigare qui n'a aucun vécu footballistique ou connaissance africaine ou étrangère. Est-ce que le peuple algérien mérite tout cela, monsieur Belmadi? Vous avez cautionné ceci. Eh bien non, monsieur Belmadi. Vous avez cautionné Zetchi et défendre Zetchi pour lui éviter la foudre des autorités et du peuple. Zetchi, je suis désolé, monsieur Belmadi, avec tout le respect qu'on vous doit, Zetchi vous a piégé maintes fois, monsieur Belmadi. Avec vos déplacements, déjà, il y a plus d'un mois, à Oran et à Bel Abbas, pour soi-disant l'inauguration d'un centre qui existait déjà. Donc c'est un centre fait par l'État et Zetchi a masqué tout ça et vous a fait croire qu'il a créé une académie. Monsieur Belmadi, vous avez cautionné Zetchi sans aucune retenue. Belmadi, le peuple vous a soutenu contre vent et marée. Rappelez-vous, au début, quand vous êtes venu coacher l'équipe nationale, c'était juste à votre début, le journalisme de merde vous a fait la guerre en espérant que même l'équipe nationale perde. Parole d'une journaliste, rappelez-vous, monsieur Belmadi, une journaliste à l'aéroport. Elle avait espéré que l'équipe perdait lors du déplacement contre la Gambie, je suppose. Le peuple vous a défendu en dénonçant justement ces pseudo-journalistes. Heureusement que le temps nous a donné raison. Rappelez-vous, en fin 2017, contre le peuple scandait votre nom, Zetchi, en ce moment-là, disait que vous étiez un coach en carton. Et nous avons justement dénoncé ceci. Et ça, logiquement, vous ne devez pas l'oublier, monsieur Belmadi. Donc, monsieur Belmadi, le peuple algérien vous a toujours soutenu et vous soutiendra, malgré tout. Mais jamais cautionner le soutien à des gens qui ont fait de la FAF une propriété privée et continuer à sous-estimer justement le peuple. Donc, monsieur Belmadi, là, vous avez dépassé vos prérogatives techniques en soutenant ce clan mafieux de Zetchi, et vous l'avez dit vous-même, que lors des conférences de presse, vous avez soutenu Zetchi en le disant haut et fort. Et justement, ce qui nous a mis en colère. Nous, c'est le peuple. 98% du peuple sont contre Zetchi et son clan de mafieux. Vous n'avez qu'à lire, monsieur Belmadi, les commentaires de tous les youtubeurs et voir justement les commentaires sur les réseaux sociaux, au Facebook, etc. Jusqu'à là, vous avez effectué, monsieur Belmadi, un grand travail. On reconnaît. Vous avez rendu une équipe nationale qui était détruite, vous avez rendu une équipe conquérante. Donc le problème, justement, est votre soutien à Zetchi et sa bande. La FAF est une institution algérienne, monsieur Belmadi, qui appartient à tous les Algériens et non à un clan bien précis, le clan de Zetchi. Donc Belmadi,
le peuple algérien vous a soutenu contre vent et marée, contre cette bande de mafia, que ce soit la fédération ou même ces sbires, journalistes, etc. Et nous continuons à vous soutenir parce que vous avez beaucoup de compétences. Mais ce qui nous a mis en colère, c'est votre soutien à cette bande de mafieux. Voilà, monsieur Belmadi. Moi, personnellement, à mon nom personnel, je vous ai dit ce que je pensais de tout ça et de votre soutien à ce Zetchi qui a rendu une FAF propriété privée. يا الخوا دوك نتكلموا بالعربية. حنا بالماضي، حنا بكل صراحة بالماضي كنا معاه قلب ورب. بالماضي كنا نعيطوا في 2017 جوست بعد الكارثة تاع الكاراس، كنا نقولوا بالماضي لازم يجي، بالماضي يقدر يخرج الفريق الوطني من الأزمة. ومام كان واحد في المومبر بيرو فيدرال هو راح لي نسمو، كان حيجيب بالماضي. وزتشي هدايا قال في البيرو فيدرال، في لا ريونيون في البيرو فيدرال، كان يا بالماضي ما يعجبنيش، سي ان اونترينور تاع كارطون. قالها والشعب الجزائري كاع على بالو، وحنا كنا مع بالماضي اون لا سوتوني. نهار جا بالماضي يا اخي شفتوا الصحافه تاع الخرشف واش كانوا يدايرين بالماضي، باسكو بالماضي غلق عليهم لي فان، كانوا يتقدوه وكانوا يتمنوا مام يخسر باش زتشي يحاوزوا، باسكو هما حبوا يفولي سو فونجي على نهار كي حنا حاوزنا ماجر. دونك حنا حاربنا هاد الصحافة تاع الخرشف وكنا مع بالماضي قلب ورب. بالماضي دار خدمة كبيرة نستعرفوا بالماضي، وهو اللي جاب لا كوب دافريك، ما حتى واحد هو بيان سير ما يكونوا لي جوار. دونك دار فريق قوي وجاب لا كوب دافريك، وهاد الفيدرالية الفاسدة تخبات موراه. وبالماضي عفسوها له بكل صراحة، عفسوها له جابوها موراه بلي سونتيمون وكذبوا عليه اكسيتيرا. وهو غلط باش يمشي مع الفيدرالية الفاسدة، وقالها إلا ديكلاري، قالها باللي زتشي دار خدمة كبيرة وانايا مع زتشي اكسيتيرا. دونك حنا ما راناش مع زتشي. وقت تشوف زتشي وين واش جاب غير الفساد. وهاد الفيدرالية اللي راهي جاية تاع زتشي هادية. دونك حنايا اوني كونتر تو سا، حنا رانا ضد هاد الفيدرالية اللي جاية تاع الخرشف هادية تاع حاج موسى الحاج، كيف والو ما تبدل، والكفاءات كاع حاوزوهم. ولا واش حبيت نقول لكم يا الخوا. دونك سو ميساج اللي ديستينا بالماضي نو لو بوبل 98%. علاش جو نقول 98%؟ كاين باسكو كاين هذاك 1% و 2% هذوك لي بنيويوي، هذوك سارتانمون يكونوا مع الشياطين. دونك نقول 98% رانا مع بالماضي، مي بالماضي لازم يكون مع الشعب ويكون مع الطريق الصحيح، ما يكونش إلا با سوتونير هاد الفيدرالية تاع الخرشف هادي. وهذا اللي جابوه هذايا عمار مش عارف، هذا لو ديريكتور جينيرال تاع مدار هذا تاع الدخان هذايا، إلا أوكين كونيسونس، شوي ديزولي، إلا أوكين كونيسونس فوتباليستيك. هذا ما يعرف والو. هذا تبوزي لو اون كيسيون تقول له لو تيران شحال يميزوري ما يعرفش. فوالا واش حبيت نقول لكم يا خاوة، والسلام عليكم ورحمة الله.